ପାଇଁ ଛେଳି ଗୋଟେ ରନ୍ଧା ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମା ଆମ ଚୁରି କଙ୍କୁ ନହେଲେ କୁଦି ଦେବ ବାପା। ଆମେ ଯିବୁ ସେଠି ପୋଖରୀକୁ। बनाए कामड़ देवे मसला केमी उठाऊँ सेमती उठाई हाय फ्रेंड हूँ छेली गोड़ रेसिपी होगा बढ़िया लगे देखिए केमती लगुच खाइले जना पड़ो। बढ़िया लगुच। वीडियो जब भल लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे।